hanapin. May hinahanap ako na charger. Anyway, hello guys. Hello po. Kamusta? Nagluluto na naman ako. Nagluluto ako ng kusa. Yan, yung zucchini. Bumili si Mr. Lumabas siya ng bumili siya ng laban, yung yogurt. Alam nyo, yung milk ng cow. Pumunta kami kanina, close pa after ng misa. Kaya siya na ang pumunta. Pag-isa, kasi nagluluto ako guys. Anyway, kamusta po kayo dito sa Lebanon? Okay lang po naman kami sa awa ng Diyos. Ganun pa rin ang buhay. And kalma pa rin dito sa lugar namin. Mga bata pumapasok pa rin. Si Mr. pumapasok pa rin sa trabaho. Mga market, open pa rin po. Thank God. And yun, may kaganapan pa rin na nangyayari. Like yung isang araw, may kinidnap sila dito. Pero, kumando siya ng balbas. Yun ang balita ngayon. 2 tao ata dito at saka sa kabila. Yun ang, tapos dinala ata nila yun. Ewan ko kung napanood nyo guys, dinala nila yung yung komando bang tawag doon? Komandos ang tawag ni Mr. Nagtago siya sa patron. Kung naalala nyo yung may pinuntaan kaming place before it was August yun. Yun yung doon siya nagtago. Pure na Christian doon siya nagtago guys. Pero kinidnap siya. Parang dumaan yung mga kabila dito sa sea. And then ni-raid nila yung lugar. And kinuha siya. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Pero sabi ng asawa ko, dinala sa kabila. So, yun. Anyway, ganun pa rin sa bundok. Everyday pa rin guys nangyayari. Pero dito sa city, medyo kalma ngayon. Wala naman kaming naririnig na yung ingay, ganun. Okay pa naman. Sana tuloy-tuloy kasi parang maging okay na sana ba. Kung alam nyo, sabi nila baka soon matatapos na, thank God. Praying kami dito sa Lebanon na matatapos na ang nangyayari dito sa lugar namin. At syempre, thank you din po sa dasal nyo, sa lahat ng nag-message sa akin na sabi na ipagdasal ang pamilya ko at saka kapayapaan sa buong mundo. Yun. Waiting ako sa kanila. Weather. Pakita ko, medyo uminit. Magsasampay pa pala ako guys. Hindi pa ako tapos. Dal-dal ako dito. Nakalimutan ko yung sampayan ko. Sampayan? Magsasampay pala ako. Nakatambay. Fresh milk. Magtira tayo. Laban, sa. Yeah. Magtira tayo ng konti kasi kain ng mga bata sa pusa. Ela po. ما بيخليهم شوي؟ Put. Okay. Bad. Yan na Gustong-gusto ni siya yan. Ano niya.
Tapos lagyan natin ng konting salt. Bale, ilagay ko is 1.5 teaspoon. Hi guys, waiting ako sa mga bata. Tignan niyo itong toddler ko, nilagay ko dito. Ayan. Sa pag-araw dito sila, pati yung manok. Andito na ang mga bata ata. Wala pa. Binibilad ko ito kasi gawin kong tea, yung ano ng buto ng papaya. Ay, yung ano ko guys, pakita ko yung kangkong ko. Yun ang kangkong. May ano na sila, sprout. May dahon na din. Sana hindi kainin ng manok. Yung sili. Yung papaya ko dito, ilipat ko sa, ewan ko kung kailan ko ilipat, dun sa kabila. Nahuhulog na yung mga buto ng ano ko, ng mga ito, ano ba ito, bilunag. Dami, dami niyang buto ba. Ito yung mint ko na ano na siya, wala na, napudpud na. Pag winter namamatay ito pero mabubuhay ulit ito. Tagal lang mga bata, lalabas sila. Yung dragon fruit ko, dragon ito. Yung avocado kunin na natin mamaya. Hinog na. Ala, lambot na siya guys. Nahinog na sa puno. Ito pa ang mga bata. Waiting ako. Hi guys. Yeah. Thank you. Hello, how are you? Hello. Hello, mommy. Hello. Thank you, Messi. Mommy, please tell me you Bye. cook something new. Yes, I cook kuza. Eat now. Hey, we'll see. Yala ka, we will eat now. And then I did chemistry. شوف تو هلا يعني 4 delegates and 2 delegates. Candidates and delegates. Wait. What are you talking about? how many votes you got? I don't know. I didn't hear, or I didn't, or they didn't say anything. How they announce it, Haida? Because they check the votes. May assistant pala si Kian. Yay! Oh. Okay, yan, kain na po tayo. Let's eat. Hi guys, tapos na akong naghugas. Tapos na pala kaming kumain. And naghugas ako dito ng vegetables. Wait lang, tahanapin ko yung ano ko, power bank kasi hindi niya ako makita. Mayan. Bumalik na si Mami Laura. Naghuhugas ako ng gulay. Kasi, pabaon ko bukas kay Mr. Johnny. As usual guys, papuunan natin ang vegetable, ang Mr. Babaon niya bukas. Hindi ako gumawa ng salad ngayon. Kasi yung kinain namin is pusa. Zucchini siya. So, ngayon, naghugas ako dito ng mga vegetable para sa baon ng asawa ko bukas. Fattoush. Alam nyo, paborito niya ang fattoush. Maliban sa tabule. Kaman naman kasi ito sa Lebanese, yung fattoush.
Ito ay minsan sineserve nila sa restaurant. Tabuli or patos o pwede kang gumawa sa bahay ba. Mahal kasi ito sa restaurant. And at least makagawa ako anytime. Kaya naghuhugas ako dito ng vegetable. Okay. Yan. Panailaba ko kasi tawag nito, may kuryente. Ito yung frijol. Yung red guys na radish. Tapos, lagyan ko ng kas, yung lettuce. Hiwa-hiwain ko na para, ano kasi gagawa pa ako ng tinapay. Try ko ulit yung tinapay na, na ginawa ko nung isang araw ba. Para may dinner kami. Ikain sa cheese, kung ano-ano ba. Masarap yun pag mainit. I-try ko ulit gumawa. Try and try, sabi nga nila. Gaya nga, nag-fail pero masarap naman yung kinalabasan. Masarap yung lasa. Ayan, ipakain ko ito sa mga hayop. Mga alaga ko. Kasi yung mga manok ko guys, manok. Kumakain sila ng mga ganito. Dati, tinatapon ko, ginagamit kong fertilizer. Ngayon, hindi na. Sila nang nagbibigay sa akin ng fertilizer, yung tain nila. Sa mga puno, doon. Yan, i-ano ko lang ito guys. Pakain ko sa kanila. Hi guys, umuulan dito ngayon sa Lebanon. Yan. Lakas ng ulan. Nadiligad ang mga tanim. Very rainy. Very rainy. I'm surprised it's not leaking. Bala, it's leaking twice. Sure. Mm. Not much. Kinuha ni Mr. si Mama. Oh, andito na si Mama mamaya. Kinuha niya sa Beirut. May pumunta, may taga doon na bumaba sa Beirut na nag-work dito sa, may taga ay Tule, nakisakay si Mama. Kaya relatives din nila. Kukunin ni Mr. sa Jaldib. Oo, doon ang bahay nila. Can I go outside? I feel more safe inside. Yeah, let's go na. Yan, pakita ko lang. Umuulan na, rainy season na dito sa Lebanon. Fall na guys, fall. I need my sister here. Yes, winter next month. See you later. Mga alaga namin nandito sa loob. Mga manok, nandun. Kinumutan ko, pati mga aso namin. So, mamaya, dito na si Mama guys. You're done? You're done with your hair? Yeah, wait. Hi guys, andito na si Mama. I was doing the marathon. Hello! Hi, Mom. كيفك حبيبي؟ Niha. منيحة؟ ماشي؟ انتبه ماما هيدا كيس الشنطة الأورانج هيدا Ayan, فيه dito na si Mama بقلبه guys. انتبه ما جبت لك هاني من الجبل. Wala. ايه لقيتي شغلة. Hayda organic. ايه Min Tamil. هيدا من عند خاله لجون خاله شادي. Hello. ضيا لندى. Hayda Amil to? ايه Wala. Wow. هذا بيور هاني هذا آه. 100% هاني مش Okay. هيدا زعتر. هذا for the kids in the morning one هاو one ماما spoon. من عند عماد بقدونس وهندي يمكن من عند عماد من النايم. Okay. هذا معنا. هي بقدونس من عند عماد. ايه And girth. Parsley guys. وهذا يمكن هندي. هندي كمان من جناين. Hindi, la rocka. لا هندي ماما. Wala. هندي. ركة ولا هندي؟ Baby rock. La rocka hayda. Rocka mama, ركة. rocka. ايه لك افتكرت Oh, الهندي. Petir. اه Yes. بجننوا ايه. Galing sa bundok.
وهيدا ماما افوكادو. افوكادو من عند عماد. في هلا افوكادو جبل يعني. الجبل كله هر يا حرام من الشجرة. هلا جود. بعده. لا هاو بدهم بعض إيه. ماما. هو كله من عند عماد. وين البيض وين البيض؟ يلا هلا بدنا نشيله. هاو حطيهم كمان بجات لانه هون فيه ومليان. ها فيه بيض. وشوف هيدا؟ زيادة هاو بيت بلدي ماما. egg guys لا. هاو بيت بلدي من غير شكل. دامي نامing eggs. تفصلوا على جنب بجات. ما شو بي بدك اياhan؟ ما بيسوقن برا هيدا. ماما لان كان براد. انا اه كنت حطيتهم براد. لازم برد لكن. جيبي الاجات حطيهم. انا محطوطين بجات. organic daw guys. Organic na egg. انا لو في مجال كنت جبت كرتوني بس هيدول كنت شريتهم. رجع عماد طلعت لي مرته معه. هيدا لإيماد؟ ايه عن جد؟ ايه هون من عندنا. Organic guys. هذا اورجانيك. From mountain, village. حطي خليهم بكتر يا ماما. لا اسمع. شو؟ خدي ماما ها براد كانوا. وهيدا كشك من عند امه من السنة الماضية بعده ما استعملناه. Stay like this. Stay like this. Yan eggs guys, daming eggs. هيدا هون ماما يوبا. Okay. هيدا كشك تحت. Wait, Haida, I wanna show them. Ito guys, yung snowbar. ايه Ano ito? Pine tree. Yan, ito. Snowbar. Mahal ito. هيدا كشك. Expensive. هيدا كشك بكره بنعمل له شو وين بدي احطها؟ في واحد كمان لسه هون هلا بعرفك بس هدول من عند طنط جانا. اوكي. Mayroon pa dito guys, yung kishik, ano ito? Laban ata na ano. Put here. هيدا زعتر ماما. هدول من فتحهم. فتحهم الزيت. كيف جبل؟ جبل حلو كثير ماما. جبل حلو. ما في شيء؟ ما في شيء. هي كيوي جابت لي عم تكتريز قلت لها لشو ما بتفتين صغار خليهم يكبروا بقى قلنا نحن مش لحم من هيدا نقيت لي صغار انا كنت هذا ليمون وكلامنتين طعمت اليوم عم تكسري لما طلعنا وبعد فيه Connect home, button fail. Connect. اه أنا أقول إنتاجية ايه بس كف يعني في زيادة. أنا ترى How I walk the book. I don't know. Do not walk the dog. بعدهم هاو عندها ماما Sure. هاو بعدهم عندها لانتونيت وين بدهم يروحوا هاو I see كتير. ليه؟ ده؟ إيه عندها بالبيت؟ إيه أنا هيك. ايه لا حلو البيت. حلو من برا. بلا شكله وين ماما؟ حلو. ولا عجبني ولا؟ Later we pass on. The first night we walk to go to Slanya on the house. Then the one over the yesterday. هيدا إيه بقى. ما في هذا هيدا هون. في owner هذا road of اسمه. stay till before the summer. رينوفان يحاول.
حاجة تحت الصبرات يعني تحت الصبرات. Mommy, ايه هيك تبقى. شوف I read the message. يلا شوف. What about you? هاي ميراي. طيب يلا ايه مام. الحمد لله كيفك انت؟ روق وانتو؟ إذا عدت عندي شربي ورحنا غزالة ومسينا نخلي سيدنا وبعد نجي هاي بالبيت الحمد لله كنا نحن كنا بخور كنا في الغزالة كان دلعنا طايفة من بعيد لعند طايفة